Gracias a todos ustedes, los constituyentes del Distrito 13, por sintonizar a este evento del estado de este distrito y que lo componen vecindarios como Harlem, East Harlem, que es el barrio, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood y Marble Hill, y los vecindarios también del noroeste del Bronx. Como ustedes saben, nuestras comunidades han enfrentado grandes retos durante la pandemia del COVID. También los pequeños negocios han enfrentado grandes retos. Las familias en general han enfrentado grandes retos durante los últimos 2 años. Pero nuestra comunidad ha enseñado el valor, la resistencia, el esfuerzo de seguir adelante. Y por tal razón me siento orgulloso de todos ustedes. Los recursos que hemos captado en Washington han ayudado para asegurar que nuestra comunidad siga galopeando hacia adelante. No obstante eso, enfrentamos graves retos todavía. Vemos como una ola de violencia tomó la vida de 2 oficiales nuestros del precinto 32, el oficial Rivera y el oficial Mora. Estuve con sus familias y estuve en los servicios religiosos en la Catedral de San Patricio para asegurar de que la policía y la comunidad entienda que no hay nada más tan importante como la seguridad pública para nuestras comunidades. También para asegurar que el uniformado sepa que estamos apoyándolo. El alcalde Adams ya ha presentado un programa robusto para combatir la delincuencia y la violencia. Yo apoyo sólidamente esa iniciativa y estoy trabajando muy acerca con él. Precisamente hoy me reuní con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, que visitó a la ciudad de Nueva York para hablar del tema de la violencia de armas de fuego. Tengo un proyecto de ley también que está en el paquete de proyectos de leyes que buscan frenar el flujo de las armas de fuego ilegales que llegan aquí a la ciudad de Nueva York. De manera que contamos con ustedes, con todos ustedes, para asegurar que seguimos el trabajo hacia adelante y seguimos asegurando de que nuestras comunidades van a estar seguras, que nuestra familia van a estar seguras. Y siempre vamos a tener en nuestras oraciones y en nuestro pensamiento tanto al oficial Rivera y su familia, como también el oficial Mora, 2 jóvenes dominicanos que dieron sus vidas para que hoy nosotros estemos seguros en nuestros hogares. Así que vamos a trabajar juntos para enfrentar la delincuencia, vamos a trabajar juntos para asegurar que tenemos mejor calidad de vida y seguridad pública en nuestras comunidades. Thank you all for being part of this State of the District address. Many of you across the district, in the different neighborhoods of the district, Harlem, East Harlem, El Barrio, right? Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, and the Northwest Bronx. Many of you have gone through many challenges during the pandemic, and we have done a tough job. We have completed a robust job in Washington, trying to capture the resources that get to our district to ensure that we continue to move forward. Our district has faced great challenges, but we are resilient and we continue to move forward. And I can tell you today that District 13, the state of the district, is strong, although we still face great challenges. This last week and a half, we saw the horrible murder of 2 of our police officers, Officer Rivera and Officer Mora, who both served in the 32nd precinct right here in the village of Harlem, right on 135th Street. And so we must continue to support the efforts of our police officers. We must continue to work with our young people to ensure that they go on the right track, that they are providing for our community and they are part of the future of our community. So let's work together.
Our mayor has presented a robust plan to bring better quality of life and public safety to our neighborhood. So let's support Mayor Adams. I support that plan. Let's continue to work with the police department and let's continue to work with our youth to make our neighborhoods safer. As we move forward, we will always remember Officer Mora and Officer Rivera for their ultimate sacrifice and their families. We will always keep them in our prayers and we will always keep them in our thoughts. Thank you so much for everything that you've done for us. They paid the ultimate price so that we can be safer at home today. So let's continue to work with our new mayor. Let's continue to work with our young people to make our city and our neighborhoods a safer place for all of us to live in. With that, I tell you that the district, the state of the district, is a strong one, but we must continue to move forward and must continue to do better. God bless you and keep the faith. As House Speaker, it is my honor to join Congressman Adriano Espaillat as he shares his annual State of the District presentation. The people of New York's 13th District are fortunate to have a devoted champion in Congressman Espaillat. Since day one, he has been a valued leader on behalf of working families and now on the powerful Appropriations Committee. During the pandemic, he has been a tireless voice in fighting for more resources to help families weather the crisis, as well as helping his constituents avail themselves of the benefits of our American Rescue Plan. Inspired by his own immigrant experience, he has also been a forceful advocate for the immigration reform that our nation deeply needs. When our congressional delegation traveled to COP26, Congressman Espaillat relentlessly elevated the voices of the working class and women and communities of color and indigenous people of island nations and developing countries, all of whom are hit the hardest, are the most vulnerable by the accelerating climate crisis. And as the first Dominican American to serve in the House, he brings to our caucus the beautiful diversity and important perspective of your community. On behalf of the colleagues in the Congress, thank you for sending us Congressman Espaillat. Indeed, we join you in looking forward to reaping the benefits of his leadership for many years to come. Thank you. Hi, everyone. This is Senator Chuck Schumer, and it gives me real pleasure to congratulate my dear and good friend, Adriano, on all of the amazing work he's doing as your congressman. During his time in Congress, Adriano has brought to Washington a ferocious advocacy on behalf of immigrant families, the working poor, public housing residents, students, and everyone else who is just looking for a seat at the table. This has been especially true during these past 2 years of crisis. Adriano answered the call of duty and fought hard to bring billions of dollars back to the 13th District and the people he represents. As somebody who was able to get a lot of money for New York, I relied on Adriano on how to craft the program so the people of his district and immigrants, working people, poorer people were able to benefit. We worked closely to pass the American Rescue Plan, which put money in the pockets of people who really needed it and turned budget deficits for the city and state into budget surpluses, so our city workers, so many of whom live in the congressional district of Adriano, would not be laid off. We partnered together on the Infrastructure Investment and Jobs Act, bringing billions to the MTA to finally fund the next phase of the extending the 2nd Avenue subway to Harlem. We know East Harlem is a desert, a transit desert, and Adriano and I are working to get the 2nd Avenue subway second phase right up into East Harlem. Now, my friends, in spite of all of that in the last 2 years thrown at us, the state of the 13th District is strong. Make no mistake, we have a lot of unfinished business left to do on lowering costs, on public housing, on voting rights, on immigration, on climate, on student debt, on criminal justice reform. But with Adriano leading the way and working together with me, the first Senate Majority Leader from New York, I believe the 13th District's best days are yet to come. And when things are good in the 13th District, they're good in New York, because 13th is a crucible of New York. Hardworking people climbing that ladder up to make a better life for themselves and their kids. So it's my privilege to congratulate our nation's first Dominican American congressman on his many achievements in office and many more to come. Good evening.
I am Congressman Adriano Espaillat, and I bring you greetings from the 13th Congressional District, right here in my district office in Harlem. I am delighted to share highlights of my legislative accomplishments and an overview of my legislative agenda in the year ahead. During this first session of the 117th Congress, I proudly joined my Democratic colleagues to pass funding for infrastructure projects, stimulus checks for many of my constituents, unemployment assistance for those that found hard times, relief to keep small businesses afloat, and funding to help schools reopen safely. Expanding the child tax credit was critical. We delivered 77,000 payments to families across the district, totaling more than $31.4 million dollars and reaching over 123,000 qualified children and keeping families in their homes also safe through the ERAP program. COVID-19 pandemic was very hard on all of us. Since the start of the pandemic, my office has hosted numerous COVID-19 testing and vaccination clinics, including more than 50 over the past year alone. Bienvenidos y buenas noches. Soy el congresista Adriano Espaillat y estoy encantado de compartir los aspectos más destacados de mis logros legislativos y una descripción general de mi agenda legislativa para el próximo año. Durante la primera sesión del Congreso 117, me uní con orgullo a mis colegas demócratas para aprobar financiamientos de proyectos de infraestructura, cheques de estímulos para muchos de ustedes, asistencia por desempleo para esas personas que se vieron sin trabajo, ayuda para mantener a flote las pequeñas empresas y pequeños negocios, financiación para ayudar a las escuelas a poder reabrir de forma segura, la expansión del crédito tributario por hijos, mediante el cual se entregaron 77,000 pagos a familias en todo mi distrito, fue por un total de 31.4 millones de dólares y ayudando más de 123,000 niños que calificaron. También manteniendo a las familias en sus hogares a través del programa ERAP, programa de asistencia de emergencia de pagos de alquiler para muchos de ustedes. La pandemia del COVID-19 fue muy difícil. Desde el comienzo, la pandemia, mi oficina ha organizado varias jornadas de vacunación y prueba del COVID-19, incluida más de 50 solamente durante el año pasado. Los diferentes comités, the different committees, are very important in Congress. I serve on the House Appropriations Committee, the House Committee on Education and Labor. I am also a member and second vice chair of the Congressional Hispanic Caucus, and I serve as the deputy whip of the Congressional Progressive Caucus, and also as the senior whip of the Democratic Caucus. Los comités en el Congreso son muy importantes. Yo sirvo en el Comité de Apropiaciones de la Cámara, también en el Comité de Educación y Trabajo, y soy miembro también del caucus hispano de este Congreso, donde sirvo como el segundo vicepresidente, también como subcoordinador del caucus progresista y coordinador principal del caucus demócrata. The legislative overview is very important for you to know, from historic investments to support infrastructure, voting rights, and immigration reform. My Democratic colleagues and I have taken action to deliver. Among my legislative priorities, I've included combating climate change and environmental injustice, foreign affairs and strengthening the U.S. relations with our allies, ensuring affordable housing, strengthening education and childcare, and supporting small businesses. During the first session of the 117th Congress, I introduced or co-sponsored a total of 531 pieces of legislation. I led 32 of those bills in the House,
reintroducing 20 of them and introducing 12 new pieces of legislation. El resumen legislativo es muy importante que yo se lo entregue a ustedes, tanto con inversiones históricas para apoyar en la infraestructura como en proyectos de ley de derechos al voto y de reforma migratoria. Mis colegas demócratas y yo hemos tomado medidas para cumplir con nuestros compromisos legislativos. Entre mis prioridades legislativas se encuentran combatir al cambio climático y la injusticia ambiental, asuntos exteriores y fortalecimiento de las relaciones de nuestro país con nuestros aliados, garantizar viviendas asequibles, fortalecer la educación, el cuidado infantil y apoyar a los pequeños negocios. Durante la primera sesión del Congreso 117, introduje o copatronicé un total de 538 piezas legislativas. Lideré en 32 proyectos de ley en la Cámara. 20 fueron reintroducciones de proyecto de ley y 12 nuevas piezas legislativas. I've also introduced many resolutions, including Resolution 28, which called on addressing the violent and unlawful insurrection of the U.S. Capitol on January 6th, a Dominican Heritage Month resolution for the month of February. Also, a resolution to recognize that the Proud Boys are domestic terrorists. In addition to that, I introduced a legislation honoring the life and musical influence of the late and great Johnny Pacheco. And of course, we introduced in the month of December H.R. 585, the Fight Against Black Slavery in the Americas resolution, a resolution recognizing the week of December 26, 2021 as the week of the quincentennial fight against Black slavery in the Americas. También he presentado numerosas resoluciones, incluyendo una resolución que declara enero 6 como una insurrección violenta e ilegal en contra del Capitolio. También la resolución que tradicionalmente presento todos febreros, que es la resolución del mes de la herencia dominicana. También una resolución para honrar la vida y la influencia del gran músico de salsa, el gran Johnny Pacheco, al igual que también una resolución para reconocer la lucha contra la esclavitud en las Américas. Estas fueron las resoluciones que he presentado durante esta sesión legislativa. Transportation and infrastructure continues to be a very important part of our district. As you know, I've been particularly interested in making sure that we complete the 2nd Avenue subway extension, the second phase of the 2nd Avenue subway, which will be coming from 96th Street right through East Harlem to 125th Street. And we secure $8 billion of capital investment grant funds, including to be included for the funding of the 2nd Avenue subway. And now that project is entering the engineering phase. Done with $3.4 billion in funding from the New Starts program, this project will support the livelihood of over 120,000 East Harlem residents and will ultimately reshape the fabric of our neighborhood along the way. In addition to that, this February, we will be launching the Charles B. Rangel Center for Infrastructure Workforce Training. And I will be working very closely with City College and President Vaudreuil to make sure that this training center is a complete success and that capital projects and infrastructure projects such as the 2nd Avenue subway also benefit our community in terms of jobs. I am equally proud of my bills, which are all successfully became law in the Infrastructure and Jobs Act. They were H.R. 463, the Transportation Alternative Enhancement Act, H.R. 508, the Safe Streets Act, and H.R. 1289, the Complete Streets Act.
These pieces of legislation will make it easier for strap hangers and for pedestrians to be safe in our streets. Today, I'm also launching an interactive infrastructure map for New York's 13th Congressional District. This is an interactive tool for our residents to report infrastructure issues and infrastructure needs that are so important for our community and must catch our attention. The more issues or ongoing projects you report, the more information I will have to help redirect federal funding for this critical infrastructure and transportation needs. So please visit espaillat.house.gov and click Services and choose the Infrastructure Assistance tab to submit your local infrastructure issue. This is critically important to engage our constituencies in making sure we recognize which are the transportation and infrastructure needs in our district and we're able to benefit from the funding made available through Congress. El transporte y la infraestructura son muy importantes. Los aspectos más destacados de los que estoy especialmente orgulloso incluyen la extensión del tren de la Segunda Avenida, 8,000 millones de dólares de fondos subvencionados de inversión capital incluirá el financiamiento de este proyecto. Y ya el proyecto ha entrado a la faceta de ingeniería. Hecho con 3.4 mil millones de fondos del programa New Start, este proyecto apoyará más de 120,000 residentes de East Harlem, sí, del barrio, y en última instancia remodelará la estructura de nuestro vecindario a lo largo del camino. También, a mediados de febrero, vamos a anunciar y lanzar el Centro de Charles B. Rango de Capacitación de la Fuerza Laboral en Infraestructura y Transporte. Este centro estará ubicado en el City College y le dará entrenamiento a nuestra juventud para poder accesar los trabajos, para poder en sí conseguir buenos empleos en estos proyectos de infraestructura y transporte. Estoy igualmente orgulloso de mis proyectos de ley que se convirtieron en ley con el éxito de la ley de empleos e infraestructura, como fueron el proyecto HR 463, el proyecto HR 508 y el proyecto HR 1289. Todos que le dan mejores oportunidades a las personas que utilizan el transporte público y a los peatones que estén seguros en nuestras calles. Hoy también estoy lanzando mi mapa de infraestructura interactivo para el Distrito 13, una herramienta importante e interactiva para que nuestros residentes informen sobre los problemas de infraestructura y transporte que necesiten urgentemente nuestra atención. Cuanto más problemas o proyectos en curso ustedes informen, más información tendré para poder ayudar a redirigir los fondos federales. Visite, por favor, espaillat.house.gov, haga el clic en Services y elija la pestaña Infraestructura Assistance para enviar su proyecto de infraestructura y transporte local. Voting Rights and Criminal Justice Reform. I am so proud that my House colleagues passed the For the People Act, the John Lewis Voting Rights Advancement Act, and the Freedom to Vote Act. Nothing could be more important than our democracy, and voting rights are right now under attack, and our work continues to protect the sacred right to vote and empower the voices of the people. By eliminating the barriers to voting, in particular for African Americans, Latinos, indigenous people, and communities of color, this will hurt all of our communities. I also led my colleagues in New York City's delegation urging the New York City Council to abolish solitary confinement in our criminal justice system. El derecho al voto y la reforma de justicia penal es algo muy importante para todos nosotros. Me enorgullece unirme a mis colegas de la Cámara para aprobar la ley
for the People, la ley para el pueblo, la ley para el avance de los derechos electorales John Lewis y la ley de libertad del voto. Como todos sabemos, nuestra democracia está bajo ataque y el derecho al voto está directamente bajo ataque. Nuestro trabajo debe de continuar para proteger el sagrado derecho al voto y empoderar las voces de la gente, eliminando las barreras para votar, en particular para afroamericanos, latinos, pueblos indígenas y comunidades de color. También lideré a mis colegas en la delegación de la ciudad de Nueva York para que así le pudieran mandar un mensaje al Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York de abolir el confinamiento solitario en nuestro sistema de justicia penal. Como ustedes saben, as you know, immigration is very personal to me. I successfully fought to ensure that immigration reform was part of the House-passed Build Back Better Act and will not give up my fight to ensure immigrants are included in our nation's recovery. I was able to secure work permits and protections for nearly 7 million people for up to 10 years, including 1.6 million Dreamers, 360,000 TPS recipients, 3.6 million essential workers, and 1 million farm workers. Also, these folks will be able to travel back to their homelands and recuperated 400,000 immigrant visas to help ensure that we reunite families, enhance green card holders' benefits, and bring our families, our immigrant families, together. Other important legislation highlights to support and protect immigrant families included Protecting Sensitive Locations, Fair Adjudications for Immigrants Act, and the ICE and CBP Body Camera Accountability Act. The Body Camera Act and the Sensitive Locations Act have already been implemented by the Homeland Security Agency administratively, and we're looking to codify it and make them into law. Immigration, la inmigración, es algo muy importante para mí, como todos ustedes saben, es algo muy personal. Luché con éxito para garantizar que la reforma migratoria fuera parte de la ley Build Back Better, la ley para reconstruir mejor, aprobada por la Cámara de Representantes, y no voy a abandonar mi lucha para garantizar que los inmigrantes sean incluidos en la recuperación de nuestra nación. Pude obtener permisos de trabajo y protecciones para casi 7 millones de personas, de inmigrantes, por 10 años, incluyendo 1.6 millones de soñadores, 360,000 beneficiarios del TPS, 3.6 millones de trabajadores esenciales y más de 1 millón de trabajadores agrícolas. También recuperamos 400,000 visas de migración para ayudar a reunir nuestra familia y mejorar los beneficios de los titulares de las tarjetas de migración. Otros aspectos importantes para apoyar y proteger a las familias inmigrantes incluyeron la ley HR 529, la ley de protección de lugares sensibles. También la ley HR 5517, la ley de sentencias justas para inmigrantes, y naturalmente la ley HR 531, que es la ley de rendición de cuentas para los agentes de ICE y agentes fronterizos con cámaras corporales. Ya el proyecto de las cámaras corporales y de lugares sensibles fueron aplicados administrativamente por la Agencia de Homeland Security y queremos ahora codificarlos como leyes. Climate and Foreign Affairs. Last year I had the great opportunity to participate in the United Nations Climate Change Conference, COP26, in Glasgow, Scotland, on behalf of the United States House of Representatives. Communities of color are disproportionately impacted by climate change, yet are the least responsible for contributing factors of the climate change crisis and stand to lose the most if we fail to address it. I am a steadfast champion of ensuring environmental justice and was proud to introduce legislation to address the disproportionate health, environmental, economic, and climate impacts on disadvantaged communities and to protect our national interests.
We've introduced the Secure E-Waste Export and Recycling Act, the Green Climate Fund Authorization Act, and in the area of foreign affairs, I've introduced the Caribbean Basin Security Initiative Authorization Act y la Comisión de las Ocupaciones Norteamericanas Act. These are all very important pieces of legislation in the environmental and foreign affairs arena. El clima y asuntos exteriores son muy importantes para mi agenda legislativa. El año pasado tuve la oportunidad de participar en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26 en Glasgow, Escocia, en representación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Las comunidades de color se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático, pero son los menos responsables de los factores contribuyentes y son las que más perderán si no los abordamos y buscamos una solución práctica. Soy un firme defensor de garantizar la justicia ambiental y me enorgullece introducir piezas legislativas para abordar los impactos desproporcionados en la salud, el medio ambiente, la economía, el clima en las comunidades desfavorecidas y para proteger nuestros intereses nacionales. Pude introducir la ley de reciclaje y exportación segura de desechos electrónicos, la ley de autorización del Fondo Verde para el Clima y también en la área de relaciones exteriores, la ley de autorización de iniciativa de seguridad de la Cuenca del Caribe y también la ley para la Comisión de las Ocupaciones Norteamericanas. Estos son 4 proyectos de leyes importantes en la área ambientalista y de relaciones exteriores. Affordable housing continues to be a major issue for many of us. In the wake of the COVID-19 pandemic, I fought to secure more than $170 billion for housing in the House passed Build Back Better Act, which included $65 billion to address public housing repair backlog of 2.5 million residents, including $36.5 billion for our NYCHA families, right here in East Harlem, in northern Manhattan, in the Northwest Bronx. Senator Schumer and I fought very hard to include this funding in this initiative, $36.5 billion for NYCHA families, $15 billion for the National Housing Trust Fund to build and preserve homes for low-income families, $24 billion to expand housing choice vouchers, including 28,400 vouchers in my district to help 62,500 residents, 1,500 additional Section 8 vouchers for constituents through my serving on the Appropriations Committee. This is all a very important accomplishment in the area of housing, including 165 plus million for renters through the Emergency Rental Assistance Program, and HR 3037, the Housing Survivors of Major Disaster Act, which allows alternative forms of documentations for homeowners who apply to FEMA for disaster relief. Como todos ustedes saben, la vivienda también es un tema de alta importancia. A raíz de la pandemia del COVID-19, luché para asegurar más de 170 mil millones de dólares para vivienda en la ley Build Back Better, la ley para reconstruir mejor, aprobada por la Cámara de Representantes. Esto incluyó 65 mil millones para abordar el retraso de la reparación de viviendas públicas para más de 2.5 millones de residentes, de inquilinos, incluidos 36 mil millones para las familias de NYCHA, de las viviendas públicas de aquí, del barrio de Harlem, del Alto Manhattan y del noroeste del Bronx. 15 mil millones de dólares para el Fondo Fiduciario de la Vivienda Nacional para construir y preservar viviendas para familias de bajos ingresos. 24 mil millones para ampliar las elecciones de vivienda y realmente los vouchers de sección 8, 28,400 vouchers en mi distrito para ayudar a más de 62,000 inquilinos.
y 1.500 vouchers de vivienda adicionales de sección 8 para los constituyentes a través del servicio de mi comité de apropiaciones. Todo esto es tan importante para el área de vivienda. También se incluyeron 165 más millones de dólares para inquilinos a través del programa de asistencia de emergencia para el pago de alquiler. Y el proyecto de ley HR 3037, la ley de vivienda para sobrevivientes de grandes desastres del 2021. Todo esto ha sido muy importante para las áreas de vivienda. Also, education and of course childcare are so critical to our community. Our community is disproportionately young. Many children and adolescents are part of our district, the 13th congressional district. And childcare providers, including home-based providers, play an essential role in educating our children and supporting our essential industry, especially during the pandemic. We secure over $270 billion for childcare and pay parity for home-based childcare providers in the House-passed Build Back Better Act. We also secure $46+ million for Hispanic serving institutions and more than $9 billion in relief for K-12 schools from the American Rescue Plan. I work very closely with Secretary Cardona to ensure that English language learners are a priority for the Biden administration. I'm also working on bills to address this, and we'll be introducing them later on this year. Como ustedes saben todos, la educación y el cuidado infantil es algo muy importante para nuestra comunidad. Nuestra comunidad es desproporcionadamente joven y tiene muchos niños y adolescentes. Las proveedoras de cuidado infantil y los proveedores en el hogar de cuidado infantil desempeñan un papel esencial en la educación de nuestros hijos y en el apoyo a otras industrias y partes de nuestras economías que son esenciales, especialmente durante la pandemia. Nosotros pudimos lograr más de 270 mil millones de dólares para el cuidado infantil y la paridad de pago de las proveedoras de cuidado infantil que brindan sus servicios en el hogar. La ley Build Back Better incluye esos fondos y fue aprobada por la Cámara de Representantes. También obtuvimos más de 46 millones de dólares para instituciones que les sirven a los hispanos, como es el Lehman College, el City College y otras universidades con alto índice de estudiantes hispanos. También más de 9 mil millones de dólares en ayuda para las escuelas del kindergarten hasta el 12 grado del plan de rescate de nuestra nación. Trabajé también con el secretario Cardona, el secretario de Educación, para garantizar que los estudiantes de ELL, de idioma como el segundo, de inglés como el segundo idioma, sean una prioridad para la administración Biden. También seguiré trabajando en proyectos de ley de este índole para abordar el tema de estudiantes de inglés como segundo idioma y que estos proyectos van a ser introducidos este año. Small businesses. Our small businesses, were hit very hard during the pandemic. The Paycheck Protection Program, I was able to help save 25,288 businesses, totaling more than 91,000 jobs, awarding them over $11 billion in loans for my district. A total of 206 restaurants benefit from the Restaurant Revitalization Fund, which totaled more than $46 million to my district. There were 48 recipients of the Shutter Venue Grants, which were awarded more than $8 million in the districts. Places like the Apollo Theater, United Palace, the Lehman College Performing Arts Centers, El Museo de Barrio, and more benefited from the Shutter Venues Grant. We secured $21 million for the WIC Farmers Market Nutrition Program that will help moms and children. So these are important initiatives and important victories that I must bring to you, our constituents. Los pequeños negocios, como ustedes saben, son muy importantes para nuestro distrito. El programa de protección de cheque de pago, a través de esa iniciativa, pude ayudar a salvar
25.288 negocios, totalizando más de 91,000 empleos, y se le otorgaron más de 11,000 millones de dólares en préstamos en mis distritos para los pequeños negocios. Un total de 206 restaurantes locales se beneficiaron del Fondo de Revitalización de Restaurantes, que suman más de 46 millones de dólares para mi distrito. También 48 beneficiarios de las subvenciones para operadores de locales cerrados como teatros recibieron más de 8 millones de dólares en el distrito, como el Teatro Apollo, United Palace, el Centro de Artes de Lehman College y el Museo del Barrio y más. Aseguré también 21 millones para el programa de WIC, que ayuda naturalmente a las madres y a los niños. Como ustedes saben, todo esto ha sido muy importante para la economía local y para nuestros pequeños negocios. The COVID-19 recovery and relief has been a major challenge for many of us. New York's 13th congressional district was among the hardest hit during the start of this pandemic, and our work is far from over as variants of the virus continue to surge throughout communities in our region. During the 117th Congress, my efforts to address the impact of COVID-19 included H.R. 223, the COVID-19 Cold Storage and Expansion Act, H.R. 98, the COVID-19 Victims Compensation Fund, and H.R. 96, the COVID-19 National Memorial Act. We secure over $8 million in American Rescue Plan funding for local community health centers in the district. Centers such as the East Harlem Council for Human Services, the Heritage Health and Housing Center also received $548,000. The Settlement Health and Medical Services Center received over $600,000. The Upper Room AIDS Ministry Adult Day Healthcare Center received $552,000. Montefiore Medical Center and their clinics received $427,000. So these are many of the local community-based clinics, and of course the New York City Health and Hospital Corporations that receive nearly close to $2 million that receive federal funding through our efforts. La recuperación y el alivio del COVID-19 ha sido un reto formidable. El Distrito 13 de Nueva York fue uno de los más afectados durante el comienzo de esta pandemia, y nuestro trabajo está lejos de terminar a medida que las variantes del virus continúan aumentando en las comunidades de nuestras regiones. Durante el Congreso 117, mis esfuerzos para abordar el impacto del COVID-19 incluyeron la ley HR 223, la ley HR 98 y la ley HR 96. Obtuvimos más de 8 millones de dólares del fondo para centros comunitarios de salud, o sea, clínicas locales de salud, como son, por ejemplo, la clínica del Consejo de Servicio Humano de East Harlem, del barrio, también las clínicas comunales del Hospital Montefiore, el Centro Médico de Morris Heights en el Bronx, entre otros. Constituent engagement and services in our district are really the bread and butter of what we do in Congress. New York's 13th congressional district is one of the most actively engaged constituencies in the state. I always welcome the opportunity to hear from all of you. And my office takes pride in the number of casework that we have completed over the course of the year. We have responded to over 32,000 constituent messages and emails and letters, and assisted more than 4,000 residents that came to our 3 offices with casework on issues ranging from housing, rental assistance, small business recovery, COVID-19 testing, and immigration. I helped secure more than $6 billion in federal grants for local organizations and more than $11 million in federal dollars to deliver for projects in the district. This was also the first time in a long time where we were able to fight for community projects. And I proudly fought with my Democratic colleagues
to ensure that our communities was taken care of right here in Congress. Also, projects that were selected for community funding include 91,000 plus jobs that were saved in our district through primary pandemic relief programs. 25,000 plus businesses saved with the Paycheck Protection Program. Over 200 restaurants benefited, obviously, from the Restaurant Revitalization Fund. Nearly 50 venues were saved from the Shutter Venues Grant, and 1,500 job seekers helped through the last year through our quarterly job fairs. El compromiso con los constituyentes y logros para el distrito es importante y es algo crítico del servicio que brindamos como congresista. El Distrito 13 de Nueva York es uno de los distritos electorales de participación más activa en el estado. Siempre agradezco la oportunidad de escuchar a los constituyentes y mi oficina se enorgullece de la cantidad de casos que hemos completado en el transcurso del año pasado. Hemos respondido a más de 32,000 correspondencias de los constituyentes y ayudado más de 4,000 constituyentes brindándoles servicios sociales en casos que van desde vivienda, asistencia para el pago del alquiler, recuperación de pequeñas empresas y pruebas del COVID-19, al igual que inmigración. Ayudé a obtener más de 6,000 millones de subvenciones federales para organizaciones locales y más de 11 millones de dólares federales entregados a proyectos comunitarios del distrito. Esto fue también la primera vez que en mucho tiempo pudimos luchar por proyectos comunitarios. Luché con orgullo con mis colegas para asegurar que nuestras comunidades fueran vistas y atendidas aquí en el Congreso. Proyectos que también fueron seleccionados para financiamiento a través de los fondos del proyecto comunitario y asignaciones presupuestarias fueron y tuvieron un impacto de más de 91,000 empleos salvados en nuestro distrito a través de los programas de ayuda para la pandemia, más de 25,000 negocios salvados con el programa de protección de cheques de pago, más de 200 restaurantes se beneficiaron del fondo de revitalizar los restaurantes, cerca de 50 lugares, teatros y centros de diversiones fueron salvados por la subvención para operadores de locales cerrados y más de 1,500 solicitantes de empleo recibieron ayudas a través de las ferias de empleo que hacemos cada 3 meses. Upcoming events are very important. We have an exciting list of upcoming events that will be highlighted throughout the next months, including our Black History Month recognition, slated for February 10th at 5 p.m., our 4th annual Dominicans on the Hill on Thursday, February 24th at 7 p.m., and of course the launching of the Charles B. Rango Institute for Transportation and Infrastructure at City College right in mid-February. Los próximos eventos son muy importantes para nosotros. Tenemos una emocionante lista de eventos planeados para el próximo mes, comenzando con el mes de la historia afroamericana el jueves 10 de febrero a las 5 de la tarde. El cuarto evento de dominicanos en el Capitolio el jueves 24 de febrero a las 7 p.m. Ambos eventos serán transmitidos en vivo por Facebook. Y también el lanzamiento del Instituto Charles B. Rango para el transporte e infraestructura, que es a mediados de febrero en el City College. 2021 was an unprecedented year. Well, we are New Yorkers. We are strong and resilient. I am truly grateful for your support and remain committed to delivering on the promises that I have made to help our communities build back more equitably from the pandemic, support individuals, families, businesses in my district to help create greater opportunities for everyone. Thank you so much for joining me along this journey and keep the faith. El 2021 fue un año sin precedentes, pero somos neoyorquinos, somos fuertes y somos resilientes. Estoy realmente agradecido por su apoyo y sigo comprometido a cumplir las promesas que hice
para ayudar a nuestras comunidades a recuperarse de manera más equitativa después de la pandemia y apoyar a las personas, familias y pequeñas empresas en mi distrito para ayudar a crear oportunidades para todos en el futuro. Gracias por acompañarme a lo